这个星期被称为华尔街今年夏天最忙的一周，因为像是苹果这些科技大厂的财报表现、联准会的利率决议，以及美国第二季 GDP 的数据都要在这个星期公布。超级财报周拉开了序幕，观望气氛之下，让今天美国股市主要指数小幅震荡，盘中涨跌互见，道琼现在上涨0.26%，来到31981点；纳斯达克指数下挫0.49%，指数11775点；S&P 500指数小涨0.1%，来到3965点。费城半导体指数呢，跌幅比较重，下挫1.5%，盘中指数来到2799点。周一美股开盘表现平平，波动不大。在分析师看来，很可能是暴风雨前的宁静。Traders here at the New York Stock Exchange are getting ready for what's expected to be the busiest week of the year on Wall Street, with big tech earnings on deck, a flurry of economic reports set for release, and of course a key decision out of the Federal Reserve. Some of the most heavily weighted components of the S&P 500 are set to report second quarter earnings through Friday. We will hear from names including Microsoft, Apple, Amazon, and other market heavyweights. And of course, investors won't just be looking at the numbers they're putting out, but also what they're saying about their business prospects, particularly as many of these tech giants announce plans to slow hiring. 苹果和脸书等大厂最近都宣布要减缓招聘，市场对于科技业今年展望看法悲观。再加上上周 Snap 和推特的财报示警数位广告市场放缓，投资人审慎观望科技巨头第二季的成绩单。I think we need to move beyond this beat versus miss paradigm, Brian, because clearly the companies have understood this and tend to lowball estimates. But as you mentioned, we just cut all our estimates for digital ad spending through the second half of the year and into 2023. Pretty much, not universally, but pretty much across the board, we are looking at revenue growth slowdowns from these companies. So the estimates for growth for Microsoft and Alphabet is 14% each. For Apple, only 2% revenue growth is what's forecast, and Amazon 6%. Now that Amazon 6% revenue increase would be the slowest growth for any quarter going back to 2001. 科技业财报出炉前，就有不少利空消息笼罩。台湾时间周四凌晨要公布的联准会7月利率决议，更是市场关注焦点。It's a very exciting week from a data perspective. All eyes on the Fed because right now monetary policy is really dictating how markets are behaving, and all eyes to see how the Fed continues its hawkish path. 分析师普遍预估，联准会这次将再度升息3码，加快升息到4码的几率不大，但也不敢完全排除升息4码的可能性。联准会主席鲍尔会后记者会上的政策态度，对市场走势和投资人信心影响甚大。记者王新文、黄一豪综合报道。国际汇市关注到日元快速的贬值，现在有越来越多的经济学家表达忧虑。日本重量级经济学者野口优纪雄他就提出警告，说日本人的人均 GDP 即将会被南韩超越。Obviously, we also need to take account of the inflation, but I think yen is definitely at the historically low level, and perhaps more importantly, it is the speed at which yen has weakened so far in the year. And I think the speed so far actually warrants Japanese government to intervene because Japanese can get sympathy for trying to deal with excessive volatility in the exchange rate. 日本经济学家用今年7月中旬的汇率计算韩日2020年的人均 GDP， 发现南韩已经将近32000美元，但是日本却只有30200美元。不过呢，其实在10年前，日本人均 GDP 是比南韩高出将近1倍之多，这代表日本人实际上正在变穷。因此认为，如果日本央行一意孤行，坚持宽松货币政策，一旦美元对日元的汇率达到140，日本的人均 GDP 就将会被南韩正式超越。而台积电的劲敌三星电子25号高调的举行首批3奈米晶片的出货仪式，同时也宣布，相较于其他的竞争对手，三星在全球先进晶片的制程当中，已经率先取得重要的里程碑。韩系晶片合作伙伴以及相关设备商都出席了这场仪式力挺，但是呢，三星并没有提到到底谁是3奈米晶片的第一家客户，让外界相当好奇。
纯白机身恣意翻转，摊开色彩鲜艳的荧幕，就像翻开书本一般。最新一代折叠荧幕手机即将亮相，野心勃勃的三星电子，除了手机外，在半导体先进制程上也相当积极，硬是弯道超车了劲敌台积电，抢先在25号举办首批3奈米晶片的出货仪式。 삼성전자 파운드리 사업부는 혁신적인 기술력으로 세계 최고를 향해 나아가겠습니다라는 자신감과 함께 3나노 GAA 공정 양산과 선제적인 파운드리 기술로 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다는 포부를 밝혔습니다. 三星在京畿道华城厂区举行活动，包括韩系晶片合作伙伴以及其他设备商都出席力挺。不过，令外界十分好奇的还有三星首批3奈米晶片的客户名单十分神秘。根据日经亚洲透露，中国的加密货币矿机厂商可能是买家之一，但近期加密货币价格直落，长远来看，矿机业者实在难以成为长期合作的稳定伙伴。而三星也针对3奈米 GAA 工艺扩大应用的范围做出说明。 트랜지스터 구조 연구를 2000년대 초부터 시작했으며 2017년부터 3나노 공정에 본격 적용해 지난달 세계 최초로 GAA 기술이 적용된 3나노 공정 양산을 발표했습니다. 삼성전자는 3나노 GAA 공정을 고성능 컴퓨팅에 처음으로 적용하고 주요 고객들과 모바일 SoC 제품 등 台厂不让三星赚美于钱，除了台积电先前就表示3奈米制程会按原计划在2022年下半年量产，在晶圆代工大厂力积电董事长黄崇仁前往印度商讨设厂的可能性后，外媒报道包括台积电、联电也都将派员前往印度考察，显示台湾半导体产业在全球化布局上不落人后的决心。记者周田丽、谢龙镇台北采访报道。英特尔与联发科25号宣布建立策略合作伙伴关系，展开 Intel 16成熟制程晶圆制造上的合作。联发科呢一向都是台积电的紧密合作伙伴，所以这一次也被外界认为是英特尔成功挖了台积电的墙角。而对此，联发科表示，向来都是采取多元供应商的策略，与英特尔的合作将有助于提升联发科成熟制程的产能供给。而在高阶制程上，也持续的跟台积电维持紧密伙伴关系，并没有改变。而台积电方面也回应说，联发科是长期的客户，不会因此影响双方的业务往来。而对于今年公司的成长目标也没有影响。好，这个星期呢 ，IC 设计法说会有好几家要召开，由 MCU 大厂盛群半导体打头阵。盛群表示，第3季确定是旺季不旺了，主要就是因为现在库存周转的天数已经达到4个月，通路端更是高达5个月，合计9个月的库存水准创下了历史新高。预计可能要到明年的上半年才会比较接近正常的水位。而对于市场传出晶圆成熟制程降价的消息，盛群则说没有接到这样的讯息。从车用、手机、血压计到交通号志 ，MCU 为控制器在日常生活中无所不在。不过 ，MCU 大厂盛群示警，下游库存水位过高，第3季旺季不旺的态势底定。全年调降后的晶圆投片数甚至低于去年。我们的库存加通路商的库存都有比较高的一个状况。那我们是大概判断可能要到明年的上半年。才有机会修正到比较接近正常的一个库存水位。那市场的状况现在还是比较属于，我认为是终端市场景气不是理想的情况。受到通膨影响，消费性电子景气惨淡 ，IC 设计市况也受到考验。盛群库存量4个月，通路端更是高达5个月，比正常高了1倍多，已经来到历史新高。近期传出晶圆代工成熟制程降价潮来袭 ，IC 设计渴望喘一口气。不过盛群否认价格有所松动。我们的上游的供应商的一个成本还是属于历史的高点，并还没有反映价格给到我们，所以我们并没有对通路或客户端做全面的价格的调整。虽然市况不理想，但蔡荣宗乐观看待长期展望，认为 MCU 应用领域广，市场总有一天会回来，订单主要是延迟，不是消失。
本周 IC 设计法说会即将登场的，还有智原、瑞昱以及联发科等重量级公司，是否跟盛群一样面临库存压力，将成为下半年半导体产业传统旺季的一大变数。记者史方瑜、林秋强台北采访报道。